ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ନିହାତି ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିଛେ ଏବଂ ନିହାତି ଶବ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନିହାତି କିଛି ଲେଖିଦେବା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁଠି କହିଛି ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଶୁଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କାହାକୁ ନେବା ବିଶେଷ କରି ମାତ୍ର 3ଟି 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ଆସିବା ହେଲା। ତେଣୁକରି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଛି ଶବ୍ଦଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ଆମେ ତାକୁ କହିବା। ତାପରେ ସମାସଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ଏଇ 4ଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବ ତାକୁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝିବା। ଆମେ ଶବ୍ଦର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ ତାର ଅଶୁଦ୍ଧି କେମିତି ହେଉଛି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ସୁଧାର ଯାଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇସି ରହିଛି ପିଲାମାନେ ଆବିଲିଟି ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ এটা କ'ଣ କମ୍ପଲସରି ରହିଛି ପରିଶୁଦ୍ଧ ଭାଷା ଓ ଲେଖନ ଧାରା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବୁଝିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ସଦାବେଳେ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ତୁମ କ୍ଲିୟର ହେଉଛ ଦେନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ତୁମେ ହସି ହସିକି ଯିବ, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ନା, ଏ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, କନସେପ୍ଟ ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର। ଦେନ୍ କେଇଟା ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି, ସେ ସନ୍ଧିଗତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ସମାସଗତ ହେଉ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦଗତ ହେଉ ହେଲା କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗଗତ ହେଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ଆସିପାରିବି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆମେ ନିହାତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନିହାତି କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବା କି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଯାହା କହିଛି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିବା। ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିବା। କହିଲା ଭାଷା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଧ୍ୱନିର ସମଷ୍ଟି ମାତ୍ର ବା ଧ୍ୱନିର ସମଷ୍ଟି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାଷା କହୁଛେ ହେଲା, ଏ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ମୁଖ ନିଃସୃତ ଆମ ମୁଖରୁ ହିଁ ବାହାରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ ବା ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନେ ବା ମାନବତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିପାରିବ କାହିଁକି ନା ଜାଣିଥିବ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅଛି ବା ବ୍ୟକ୍ତବାଣୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ମଣିଷ କ'ଣ ଗାଈ ଗୋରୁ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୱନି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କେମିତି ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା। ତୁମେ ଠାରୁଛ କିରେ, ତୁମେ କ'ଣ ଆଦିୟ ମାନବ, ତୁମେ ଠାରୁଛ, ମୋତେ ଶୋଷ କଲା ତୁମେ ଗ୍ଲାସ୍ ବାଡ଼ଉଛ ତଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ, କି ତୁମେ ଭୋକ କଲା ତୁମେ ପେଟ ବାଡ଼ଉଛ କି? ପିଲା ଏମିତି କରୁଛ କି? ନା, ତେଣୁ ମୋତେ ଭୋକ କଲା, ନିହାତି ତୁମେ କଥା କହୁଛ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା। କ୍ରମେ ସେଇ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱନି ପିଲାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ବା ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ନାଦ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ହେଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ଦେଖ, ଆକୁ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମନର ଭାବ କିଛି ପ୍ରକାଶ ହେଲା କି, ତୁମେ ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବୁଝିଲ କି? ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, କି ଧର ଚିଲେଇବି କିଏ ଚିଲେଇବ ଏ ଏମିତି କ'ଣ ହଠାତ୍, ତମେ ଏଗୁলো ଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯେମିତି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଇନି ସେଇଟା ଶବ୍ଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା କ'ଣ ଶବ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ସେ କଥା ଆଗକୁ ମୋତେ କହିଛି। ଫଳରେ ସେହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଲିଖିତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସେହି ଧ୍ୱନିର ଗୋଟେ କ'ଣ ଲିଖିତ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲିଖିତ ରୂପ କ'ଣ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଲିପି କହୁଛେ। ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଲିପି ବା ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତାର ଚିହ୍ନ ବା ଅର୍ଥ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ତାର ଲିଖିତ ରୂପ କ'ଣ କରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ଆମେ ଧ୍ୱନି କହୁଛେ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ନା ନାହିଁ ନା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ କୁହ ମଧ୍ୟ ଲେଖିତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବିଶେଷ କରି ଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ବୁଝାଉଛି ହେଲା। ତାର ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିପି ବା ଅକ୍ଷର ହେଲା। ଲିପି ବା ଆମେ ଅକ୍ଷର କହିଥାଉ, ଅକ୍ଷର କହିଲେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥାଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅ ଆ ଯାହା ସବୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଲିଖିତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଗଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆ ମୁଁ ଆ କହୁଛି ଆ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଥିଲା। ଯେବେ ଏମିତି ତାର ଗୋଟେ ରୂପ ପାଇଗଲା ଏ ଦିଆ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଗାର ଦିଆ ହେଇଥିବ
आकार आकार गार दिहत एमती गिरी होता यहाँ गोटे कौन यहाँ गोटे वर्ण पदवाच्य ये कौन है ये वर्णित है बा चित्रण है तेणु आपको कौन कहला पे लिपि कहला गोटे अक्षर कहला एथर क्लीयर क्लीयर तो वेरी गुड अच्छा हो एमती सब बुझ एक बा एकाधिक वर्ण एकत्रित होई अर्थ प्रकाश कले बा मनर भाव को बोधगम्य कले बा मनर भाव को संपूर्ण रूप प्रकाश कले ताको शब्द कह जाए से एक शब्द हो आ करे कौन पता बुझल ना जन डाकुची जा जा करे कौन बुझ ए से रागी जा कहला कि जा 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 है कि ये सब कौन गोटे गोटे ना एक हो कि एकाधिक हो एक रु अधिक हो ये जो वर्ण गुड़िक जब एकत्रित होइजिबे और गोटे अर्थ प्रकाश करेंगे सेटा सेतेबेले शब्द हम आउ अर्थ प्रकाश करूथब खटक खटक अरे आ अर्थ तुम कौन बुझल तेणु यहाँ अर्थ प्रकाश हो ना तेणु यहाँ गोटे वर्ण जो शब्द नुहे एथर क्लीयर तो सदाबले कौन हम यदि वर्ण गुड़िक एकत्रित होता गोटे अर्थ प्रकाश होता जबल लखट लखट साटा कौन एगुरा कौन एगुरा शब्द पदाच नुहे तेणु महाभाष्यकार पतंजलिका मतरे यहाँ परीक्षा न लिखले चलो है अच्छा हाँ तुम ये पे कहीदेव जदि पार जदि संज्ञा देवा चाहूच तो तुम किसी संज्ञा मत देपर कि असुविधा ना तापर आम वर्ण कौन एक्चुअली दर्शाई देले जेहेतु प्रश्न अच्छी शुद्धता विषय पे कह आमको आलोचना आलोकपात करा कही आम ये कह जाए तापर जाकि गोटे हेडिंग दबा देन ताको लिखुवा गोटे हेडिंग शब्दगत अशुद्धि तापर हेडिंग लिखुवा संधिगत अशुद्धि तार शुद्धता लिखुवा है समासगत अशुद्धि शुद्धता लिखुवा सेमती करिया तो टिके बर्तमान आम आसे कौटी पिलाने ना आमर जो कौन शुद्ध अशुद्ध शुद्धता कौन एगुड़ा टिके ताको आम रिप्रेजेंट करवा नेक्स्ट पैराग्राफ है तुमको कहली तुम जब पार तुम एगुड़ा लिखिपार किसी असुविधा नहीं तुम कहली जो डेफिनेशन गुड़िक अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया देखा ये शुद्धता कौन पुणी अशुद्धि कौन है शुद्ध भाषा कहवा लिखा द्वारा वक्ता और स्रष्टा जे वक्ता किए जे वक्तवाणी दे थे और स्रष्टा ने श्रोता है हाँ हाँ ठीक अच्छे से लिखी वक्ता और स्रष्टा बा सृष्टि करता शब्दटा है श्रोता बा पाठक जे शुणुची बा जे पढ़ुची है तेणु वक्ता और स्रष्टा किंबा श्रोता बा पाठक मान श्रद्धा भाजन पात्र होता शुद्ध भाषा ठीक ठाक लिखा है ना तो शुद्ध भाषा प्रयोग करने द्वारा दक्षता जेकोसी व्यक्तिर व्याकरणगत ज्ञान पर निर्भर करता है ये जो शुद्ध भाषा प्रयोग कर दक्षता जनकर आम स्किल हो कैपेबिलिटी हो जो देखुचे तार दक्षता है तार एबिलिटीटा कौन पे एबिलिटीटा जो दक्षता जेकोसी व्यक्तिर व्याकरण ज्ञान पर निर्भर से व्याकरण जाने थो समास कौन संधि कौन जान तो भूलाल करदेव ना है दिवारतर सी माने से भूल करदेव कौन कहीदेव जोटा न थाए कौन नदी जल कहीपर से नदी मधुर कहीदेव जल जोटा नदी सहित मधुर संपर्क ना जल सहित संपर्क अच्छी से नदी मधुर से कहीदेव परीक्षा लिखि देव कि गोटे सेन्टेन्स गठन कर मत कही तेणुक व्याकरण ज्ञान मान रहा आवश्यक से तुमको आज चेतईदेवी देखा कौन कौन सब क्लास रही विशेषकर ओडिया भाषा तत्सम जोटा संस्कृत सहित सेम तद्भव कौन ना तहिरु जात माने संस्कृत जात तत्सम तद्भव देश कहले देशीय शब्द गुड़िक है वैदेशिक कहले विभिन्न प्रकार वैदेशिक शब्द ना नहीं तेणु ये जो विशेषकर ओडिया भाषाटा कौन तत्सम शब्दर बहुल व्यवहार भित्तिर यार ध्वनि रूप वर्ण रूप और वाक्य रूप आधार में शुद्ध और अशुद्ध निरूपण कर भाषार शुद्धता निर्भर करे कथित रूप से शुद्ध उच्चारण में और लिखित रूप से केमी ना शुद्ध रूपे तथा वाक्य शुद्धता उपर ना वाक्यटा लिखुचे केमी ठीक कर ना कि भूल कर दूचे तेणु लिखित वाक्यगत कथित शुद्धता उच्चारण में आम कह कथा उच्चारण करिया ना लिखिया उच्चारण करिया यस यही धारा रे अशुद्ध बनान और भूल लेखनर कारण भाव निम्नलिखित दिग प्रति सचेतन होगा उचित देखिए कौ दिग आम एठारे कौन करवा ना तीनोटी किंबा चारोटी अति बेसी चारोटी अति कम तीनोटी निहाती आम तो एग्जाम्पल ऊपर हेडिंग दूथा तले लिखि दे बुझे दूथा है शुद्ध लिखन व्याकरणगत ज्ञान रहा नितांत आवश्यक बा निहाती आवश्यक देखिए नेक्स्ट पेज को ये जो शब्दगत अशुद्धि गुड़िक विभिन्न प्रकार आम कहीपर जमीक ये केतोटी एग्जाम्पल देती आम देखीजा ये कौन कौन कही ध्वनात्मक शब्दर त्रुटिपूर्ण उच्चारण में आम जो त्रुटिपूर्ण उच्चारण करचे
ହେଲା। ତାପରେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ ବ୍ୟବହାରଗତ ଅସାବଧାନତା ଆମେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରେ କ'ଣ ଆମେ ସାବଧାନ ହେଉନେ। ହଁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଲାଗିବ, ସେଇଠି ହଁ ରେଫ ଫଳ ଲାଗିବ କି ସେଇଠି ଆକାର ଲାଗିବ, ସେଇଠି ସନ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ହେବ କି ସେଇଠି ସମାସ ପ୍ରୟୋଗ, ସେଇଠି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନେ। ହଁ ଗୋଟେ କହିଦେବା ତ ନା ନାହିଁ। ସନ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟୟ ବନାନ ଓ ବଚନର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆମେ ତାକୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ବିଶେଷ ବିଶେଷଣରେ ଚିହ୍ନଟିରେ ଓ ତା'ର ବ୍ୟବହାରିକ ତ୍ରୁଟିରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁନେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ତ୍ରୁଟି କରିଦେଉଛେ। ଏবার ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ କାରଣ ସେଠି କହିପାରିଲା ହେଲା। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବ ଶବ୍ଦଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଦେଖିବା ତାପରେ ଲେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ଗଠନର ଶୁଦ୍ଧତାରେ କଥିତ ଓ ଲିଖିତ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯଦି ଆମେ ଆଣିବା, ଉଭୟ କଥିତ ଏବଂ ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତା ଶୁଦ୍ଧତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା। କହିବା ବେଳେ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି କହିବା ଓ ଲିଖନ ବେଳେ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିବା କରି ବ୍ୟାକରଣଗତ ନିୟମ ମାନିବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିପାରିବ ହେଲା, ନହେଲେ ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଓଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯାହା ଆପାତତଃ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାକରଣଗତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାହା ଭୁଲ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ନିମିତ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଥା ଅମେୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ, କାହିଁକିନା ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘିକାର ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା, ଦୀର୍ଘିକାର ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପଟି କ'ଣ ନା ଅମେୟ ହେଲା ହସେଇ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଅଶୁଦ୍ଧ ଏଠି ଅ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, ଶୁଦ୍ଧ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି ତୋର ସାଇଡ଼୍ରେ ଅ ଲେଖିଦେଇଛି ହେଲା। ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଅଧୀନସ୍ଥ, ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଅଧୀନ। ଅଧୀନସ୍ଥ ସେମିତି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି ଅଧୀନ, ଠିକ୍ ହେଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଓ ବନାନ ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧିର ରୂପ ଆମ ଲିଖିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କଥିତ ଶବ୍ଦରେ ଏଇ ଅଶୁଦ୍ଧି ଜନିତ ଶବ୍ଦ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଧରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ରିଟିନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ନିହାତି ମାନିବା, ବ୍ୟାକରଣଗତ ନିୟମ ମାନିବା, ସନ୍ଧିଗତ ଯାହା ବି ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ମାନିକି ହିଁ ଲେଖିବା ହେଲା। ତେଣୁ କହିବା ଲେଖିବା ଛାଡ଼ିବ ହେଲା। ଆମେ କହିବା ଆମର ଯଦି ଇଂଲିଶ ହଉ, ଆମର ବିଶେଷ କରି ଇଂଲିଶ କ'ଣ କରୁଛେ କ'ଣ କରେ ଇଂଲିଶ କହିଲା ବେଳେ ହେଲା, ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶରେ ଧରାଯାଏନି, ଗ୍ରାମାର ଦେଖାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମାର ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗ୍ରାମାର ଭୁଲ କରି ଲେଖିଥାଉ, ଭଲ ଲାଗିବ ନା, କହିଦେଉଛ ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ, ଚଳିବ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଖ, ସେ ଆହୁରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା ଅନାଟନ, ଶୁଦ୍ଧ ଅନଟନ ହିଁ ଠିକ୍। ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଏଠି ଉନ୍ନତି ହିଁ ଠିକ୍ ହେଲା, ଦାନ୍ତନରେ ନ ଫଳା ଦେଇକି। ଗୁହାରି ଏଠି କ'ଣ ହସେଇକାର ହେବ। ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଏଠି କିଛି ରେଫଳା ଲାଗିବ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର ଏଠି କ'ଣ ହସେଇକାର, ଏଠି ଦୀର୍ଘିକାର ଠିକ୍ ହେବ ହେଲା। ଏମିତି ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲା ଅଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁକରି ଆମର ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ରହିଲା ଶବ୍ଦଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଶବ୍ଦଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ତୁମେ ଦେଖାଇଦେଲ କେଇଟା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିପାର କି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯାଇପାର। ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଏଇଟା କିଛି ବିଶେଷ କରି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତୁମେ ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ମଧ୍ୟ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ତୁମକୁ କରି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିବାକୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କହିଲା ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ପଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ। ତେଣୁ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରୁଛେ, ଯେ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ପଦଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ ନେଉଛି ତାଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବାଳକରୁ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଆ କା ହେଇଗଲା, ବାଳିକା ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ସେମିତି ଗାୟକରୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗାୟିକା, ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ସବୁ ସେମିତି କ'ଣ ପିଲାନି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଦେଖିବା ତେଜସ୍ୱୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘେଇ କ'ଣ ପିଲା ନେଉଛି ଦୀର୍ଘେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ହେଲା। ଦେବଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେବୀ ହେଇଯାଉଛି, ତେଜସ୍ୱୀଟା କ'ଣ ହେଉଛି ତେଜସ୍ୱିନୀ ହେଇଯାଉଛି, ମାନଟା ମାନ ବି ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ଦୀର୍ଘିକା ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଚାତକଟା ଚାତକୀ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏମିତି କେତେଟା ହେଇପାରେ। ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଡାକ୍ତରାଣୀ, ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ, ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟରାଣୀ, ଚାକର ଚାକରାଣୀ, ଏସବୁ ପିଲା ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା କେମିତି ଗଠନ ହେଉଛି ହେଲା। ଆଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଧୋବା ଧୋବଣୀ, ପାଟରା ପାଟରାଣୀ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଲି କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ ଏଣୀ ଯୋଗ ହେଉଥିବ। ଏସବୁ ଏଇଟା ସେ ଦେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଡ଼ିଂ ଦେବ ପିଲାମାନେ ଦୁଇରେ, ଦୁଇ ନା ତିନି କେଟା ହେଲା, ସେ ଦୁଇ ତିନି ଥିଲା ନା କ'ଣ, ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ହେଲା। ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି କେମିତି ଦେଖାଦେଉଛି, ଶୁଦ୍ଧତା କେମିତି ଆସିବ। ସନ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି କ'ଣ ନା ଅସନ୍ଧି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ସନ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ସନ୍ଧି ବିଶେଷ କରି ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛି, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି,
स्वर वर्ण देन व्यंजन वर्ण से स्वर संधि व्यंजन संधि तापर विसर्ग संधि है। अच्छा तो संधि कहले कौन बुझाने संधि कहले कौन जो कह गुरुजनकर हितोपदेश गुण है विद्याभिमान ज्ञानी लोक को शोभा पाए ना जो कहे तेणु जाना दरकार कि पूर्वपदर शेष वर्ण पूर्वपदर जो लिखे सुर आ असुर है ये पूर्वपदर शेष वर्ण है सह परपदर आद्य वर्ण यहाँ परपद है कौन ये सी कौन कही सुर देती है कि धन मैं आउट एग्जांपल नौ है एक युक्त है अधिक एटा कौन हम पे कहल संधि प्रयोग द्वारा कौन हो एक अधिक ना एकाधिक डायरेक्ट हो क आउ अरे गोटे संपर्क सृष्टि हे कौन पे ना तेणुक कहला ये पूर्वपद कि परपद कि पूर्वपद ये जी फास्ट से पूर्वपद कहीं आगे जड़े गोटे अलरेडी पद अच्छी गोटे अधिक पद गोटे निहत गोटे अच्छी तेणुक पूर्वपदर कौन शेष वर्ण किए शेष वर्ण क एवं परपदर आद्य वर्ण किए अ तेणुक ये जो मिलन घटुची कौन है ना ये संधि कहुए ये संधि गला कौन होगा ना एकाधिक होगा अ पर कि आ पर ये सब जदि ये क लास्ट कौन हो उच्चारण हो तेणु ये कौन हो आ है तेणु कौन हो ना यहाँ कौन हो ना एकाधिक है बुझल तो जमी आम जी कौचे गोटे दशावतार है 10 अवतार तेणु 10 युक्त अवतार कौन होगा पाने 10 अठी हूँ युक्त फेणी अवतार तेणु दशावतार कौन ना दशावतार है सेमती आउ बुझल तो अच्छा हो कहीं आम जाचे अयुक्त अ हो कौन हो पाने ना आ एवं अन्यथा कह युक्त आ से अयुक्त आ मध्य से कौन पे हम ना आ हम दुटा आ हम है आ दुटा आ हम तेणुक से अनुसार यहाँ से फर्म रही तेणु आ पर आ थे उभय मिसी आरु अच्छी एवं यही आ पूर्व वर्ण जोग हुए जो पूर्व वर्ण रे सुरजुत असुर सुरासुर तेणु तुम क्या मन रख देवासुर सुरासुर तुम नवान्न कौन वरानुगमन दशावतार ज्ञान 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 है ज्ञान अज्ञान रही ज्ञानाज्ञान है क्या मन रखा पड़े नीलांबु हो नीलजित अंबु नीलांबु बुझल तो तार एकाधिक एकजित अधिक क्या मन रखा पड़ो बेसी ना गोटे दुटा एग्जांपल देदेव है बेसी ना मुझे बेसी कहीदेली तेणु तुमको जो सहज से मन रखियो सेमती हसैबा दीर्घ पर हसैबा दीर्घ थे दुई परस कौन से दीर्घ ही हे जी बड़ से हम रवि चित्र कौन है पाने ना रवीन्द्र है ये दीर्घटा लगे कौटे आस बर लगे जो पूर्व पदर शेष वर्ण में मोहित ईश्वर पूर्व कौन से लगे महेश्वर डायरेक्ट हो है तेणु एम केतोटी शब्द तुम देखी तुम देखी दूसरी आपको पिला डायरेक्ट आज नोट कर दियो ये क्लासटा को आज से नोट कर दियो एत लिखा दरकार नहीं मात्र 5टी कि 6टी लिख है अच्छा तापर जी समासगत अशुद्धि और तार शुद्धता तुम परीक्षा लिखा सुविधा से बड़ भाव में आज अभी बर्तमान 18 डेसिल क्लास कर इंपोर्टाट क्लास तुम कहली कौन ना समासगत पे कौन है देखिए प्रथम बुझे समास कौन समास विशेष कर डायरेक्ट कहूँ कौन सी गोटे विस्तारित पद को संक्षेप प्रकाश करवा है तेणुक समासर जब आम संज्ञा देवा परस्पर संबंध थिबा बा संपर्क थिबा एकाधिक पद को एक पद कर नाम है समास ता संक्षेप करदे है बुझल तो भाई समासर पे उद्देश्य कौन ना समास पे कौन ना गोटे पद को संक्षिप्त कर विशेष उद्देश्य है संक्षेप भाव प्रकाश कर समास उद्देश्य समास द्वारा कौन हुए रचना सरस श्रुति मध्य हुए आम जो लंग कर पढ़ुले है जमी माने गोटे विशेषकर शब्द को जब कौन विशेषकर विस्तारित रूप पढ़ुले आ विस्तारित पढ़ार किसी आवश्यकता हेनी है जदि आम कह अयोध्यार अधिपति दशरथ है पुत्र पर शोक करते आम डायरेक्ट कह अयोध्याधिपति बुझल तो
जार बुद्धि तीक्ष्ण आम डायरेक्ट कह कौन ना तीक्ष्ण बुद्धि है डायरेक्ट पारे तेणु संक्षिप्त आकार होगा तेणु समास समास कले कौन 6 प्रकारिया तो मन को 6टी मास आम मास कि 6टा आस नहीं तेणु समास 6 प्रकार है एत जीवानी जी जाए देखिए समासर समस्त पद निर्णय कला बेले अशुद्ध हो जाए लिखन क्षेत्र में मत अविकल भाव में रहे किंतु समासर नियम प्रक्रिया को सचेतन भाव कौन प्रयोग कले शुद्ध रूप दूरे हुए तेणुक आम शुद्धि अशुद्ध देखा ना तेणुक आज जो टपिक जी आम से पढ़ुचे है मत तुम ग्रामर हेतु नौन बास टे समास बुझाई तो कहूली अशुद्ध रूप कौन ना अहोरात्रि अच्छा अहोरात्र ठीक नेता मंडली है नेतृमंडली हम से आम दिवारात्रि को एक्चुअली दिवारात्र ठीक है बुझल तो सविनय पूर्वक से विनय पूर्वक सविनय लगे ना लास्ट आसला वचन अशुद्ध तार शुद्धता वचनगत पे देखिए एक वचन बहुवचन है विभिन्न प्रत्यय जोगर एक वचन को बहुवचन परिणत कराए ए जोग द्वारा कौन देखिए बालक बालके लोक लोके डायरेक्ट बहुवचन हो दुर्ग दुर्गमान है गणजोग द्वारा जन जनगण राजी जोग द्वारा मृग मृग राजी समूह जोग जब समूह जोग कर राजी जोग कर वृंद जोग कर देव देव वृंद लोक लोक समूह बुझल सब माने एग्जाम्पल देला सी ये कौन कहला ए जोग द्वारा बालक बालक के होगा लोक लोके हो जोग द्वारा माने मान जोग द्वारा गण जोग द्वारा कईटा देखला वचन शुद्ध अशुद्धतार शुद्धता है तेणु आम जो जन कहीदे कौन पिलाने पुओ कहीदे पुओ माने है देव देव वृंद तेणु एठी तुम केमी जान कि कौटे शुद्धि अशुद्धि मत यहाँ तो निहत कमेंट से जनइब है ताजे भिडियो ये तुम टैक्स रहा समस्त एसी पिला ऑल द बेस्ट समस्ते भल पढ़ एमती कनसेप्ट क्लियर बुझी जाओ है आज आज नोट कर दियो कहीं तुम पढ़िया लिख कौटा कौन तुम कहला आज है तो भिडियो को समस्ते शेयर कर दियो समस्ते टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जाओ आम टेलीग्राम ग्रुप रे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दे दूँगी है जहाँ जहाँ डाउट निहत कमेंट कर रोची जय जगन्नाथ।